Hello students, today I am again present you to provide the video of the third chapter of chemistry, that is the acid, base and salt of class 10. Let's start now. In this chapter we will discuss about the different acid, base and salt. The substance which gives H plus ion when dissolved in water is known as acid. Those substances which have tendency to give H plus ion, that will be only considered as the acid. That will be the HCl, that is H plus and Cl minus H2SO4. It also gives H plus and SO4 minus. That all cases where H plus is given, that is also considered as the acid. Physical characteristics or the physical properties it gives H plus ion when dissolved in water. It is sour in taste. यसको खट्टा अमिलो खालको के हुन्छ भने टेस्ट हुन्छ. इट इज कोरोसिभ इन नेचर. हात पऱ्यो भने जलाइदिन्छ. इट टर्न्स ब्लू लिथमस पेपर इन्टु रेड. ब्लू लिथमस पेपरलाई यसले के गर्छ भने रेडमा कभर गर्ने काम, चेन्ज गर्ने काम गर्छ. क्लासिफिकेसन अफ एसिड on the basis of sources there are different types of the acid which are explained as below. सोर्स को आधारमा, इट मीन्स एक्जिस्टेंस, परफॉर्मेंस को आधारमा या सोर्स को आधारमा के हुन्छ भने एसिड आर जनरली टू टाइप्स. दैट विल बी द ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड. Organic means those acids which are obtained from the living organism is known as organic acid. That is tartaric acid, citric acid, acetic acid. Citric acid we will get in lemon. Acetic acid will be the finally found in our intestine. Tartaric acid also found in the human body. Inorganic acid, those acids which are prepared in laboratory is known as inorganic acid. That will be the HCl, HNO3, nitric acid, H2SO4, sulfuric acid. That will be only can be prepared under the laboratory condition, not any other places. But organic acid can be also found in a human body or the living organism or the living plant's body. So that you can say that it will be always obtained from the living organism. After that, on the basis of the ionization, acid are of different types. That will be the strong acid. The acid which completely ionized to give H plus ion is known as a strong acid. Example HCl, H2SO4, HNO3. It means those acid which have tendency to give completely ionized to give H plus ion is known as considered as the strong acid. Weak acid means those acid which are partially ionized to give H plus ion is known as weak acid. भन्नुपर्छ those acid जसले के हुन्छ एकदम कम अमाउन्टमा H plus ion दिन्छ. that will be the H2SO3, sorry H2CO3, carbonic acid. After that acetic acid, CH3COH, that will be the only able to provide less quantity of H plus ion. Chemical property of acid, when any metals react with acid it gives hydrogen gas. जहिले पनि कुनै पनि मेटलले एसिड सँग रिएक्ट गर्यो भने that always give a hydrogen gas. Mg plus H2SO4, then MgSO4 and H2, that will give H2 gas. Zn plus H2SO4, ZnSO plus H2, it also give hydrogen gas. It means it physical chemical characteristics or the chemical properties that when any metal, कुनै पनि मेटल के हुन्छ भने एसिड सँग रिएक्ट गर्यो भने that can able to give hydrogen gas. Acid react with base to form salt and water. जहिले पनि बेस सँग HCl plus C हो, यो बेस भयो, यससँग रिएक्टर भयो भने साल्ट र वाटरको दुवैको फर्मेसन गर्ने गर्छ. HCl plus NaOH, NaCl plus H2 भन्नुपर्छ. यहाँ पनि NaCl एउटा साल्ट भयो, त्यसपछि के हुन्छ भने वाटरको रिलिजमेन्ट गर्ने गर्छ. कुनै पनि एसिड के हुन्छ भने बेससँग रिएक्सन गर्यो भने द्याट विल अलवेज प्रोड्युस, कुनै पनि हालतमा या कुनै पनि स्थितिमा के हुन्छ भने त्यो जहिले पनि सल्ट र वाटर दुवैको प्रोडक्सन गर्ने काम गर्छन्. युजेज अफ एसिड, H2SO4, HCl युजेज ल्याबोरेटरी एजेन्ट. ल्याबोरेटरीमा के हुन्छ भने ल्याबमा युज गरिने गरिन्छ. एसेटिक एसिड इज युज टु मेक पिकल, यसले अचारहरू बनाउनको लागि युज गरिने गरिन्छ. कार्बोनिक एसिड इज युज टु मेक सोडा वाटर एन्ड कोकोकोला. कोकोकोला सफ्ट ड्रिङ्कहरू बनाउनको लागि कार्बोनिक एसिड H2CO3 को युज गरिने गरिन्छ. आफ्टर द्याट बेस, बेस मिन्स दो सबस्टान्स विच गिव्स OH माइनस आयन व्हेन डिजल्भ इन वाटर इज नोन एज बेस. जसले के हुन्छ हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल भनिने गरिन्छ. हाइड्रोक्साइल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन दिने काम गर्छ भने द्याट विल बी कन्सिडर एज द बेस. एक्जाम्पल COOH, Na2O, NaOH, KOH, that all are considered as the base. And water soluble bases are known as alkali. Those bases which can only able to dissolve in water, that will be considered as the alkali. On the basis of ionization, base is also of two types. The strong base means those base which completely gives OH minus ion when dissolved in water is known as, sorry, those base which completely gives OH minus ion when dissolved in water is known as strong base. जसले के हुन्छ पूर्ण रूपले OH minus ion दिने गर्छ भने that will be considered as strong base. Weak base means those base which partially gives OH minus ion when dissolved in water is known as weak base. That will COH2 NH4OH. Physical property, bases are bitter in taste. यो के हुन्छ खट्टा टेस्ट को हुन्छ. इट टर्न्स रेड लिथमस इन्टु ब्लू. रेड लिथमस पेपरलाई ब्लूमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ. NaOH एन्ड KOH इज युज टु रिमुभ आयल एन्ड ग्रिस.
यो आयल र ग्रिसहरू तेलहरू जति पनि आइली सब्स्टान्स छ त्यसले रिमुभ गर्नको लागि NaOH को युज गरिन्छ। फिजिकल प्रोपर्टी बेस कम्बाइन विथ एसिड टु फर्म सल्ट एन्ड वाटर। जहिले पनि बेस एसिडसँग कम्बाइन भयो भने इट विल गिभ सल्ट एन्ड वाटर। व्हेन सल्ट कम्बाइन विथ अ बेस इट रिमुभ द हाइड्रोक्सिल आयन। CuSO4 प्लस NaOH सँग भयो भने यहाँ हाइड्रोक्सिल आयनको के हुन्छ भने रिमुभल गर्ने काम गर्छ। युजेज अफ बेस। NaOH is used to make soap, papers as well as purification of petroleum product. CaOH2 is used to make bleaching powder. ब्लिचिङ पाउडर बनाउनको लागि युज गरिन्छ। NH4H अमोनियम हाइड्रोक्साइड टु मेक पेन्ट र केमिकल फर्टिलाइजर बनाउनको लागि रूपमा युज गरिन्छ। सल्ट द सबस्टान्स विच इज फर्म टोटली और पार्शियली डिस्प्लेसमेन्ट अफ हाइड्रोजन of acid by radical of base is known as salt. NaCl, KCl, Na2SO4, MgSO4। कुनै पनि साल्ट बन्नको लागि जहिले पनि के हुन्छ भने हाइड्रोजन अफ एसिडले डिस्प्लेस गर्ने कार्य गर्छ बेसको रेडिकलसँग, अनि मात्र साल्टको फर्मेसन हुने गर्छ विथ रिलिज अफ वाटर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स अफ साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट। न्यूट्रल साल्ट मीन्स दो साल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और वीक बेस इज नोन एज न्यूट्रल साल्ट। दो साल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड and weak base is known as neutral salt. Acidic salt means the salt which is formed by combination of strong acid and weak base is known as acidic salt, NH4Cl. Basic salt means the salt which is formed by combination of weak acid and strong base is known as basic salt, Na2CO3. Characteristics of salt. Characteristics salt, it is generally salty in taste, its melting point, boiling point is high, generally salts dissolve in water। इसको characteristics नहीं यही हो कि वाटर में डिजोल्व करना सक्छ। यूज ऑफ salt, NaCl is used in food, Na2CO3 is used to make soap, glass and detergent, APSO is used to make medicine। One question here, all alkali are bases but all bases are not alkali. Why? Because only water soluble bases are alkali, so that फ्रम बेसेस ओन्ली अल्काली क्यान फर्म। यो भन्नुको अर्थ के हो भने कुनै पनि बेस बन्नको लागि, कुनै पनि अल्काली बन्नको लागि, यो अल्काली बन्नको लागि के हुन्छ भने जहिले पनि बेस नै चाहियो। वाटर सल्युबल बेसेसलाई अल्काली हुन्छ। त्यही कारणले के हुन्छ भने जति पनि अल्काली बनेको हुन्छ द्याट अल आर मेड फ्रम द बेस। सो ऑल बेसेस आर अल्काली बट ऑल अल्काली आर all alkali are bases but all bases are not alkali because only water soluble bases are considered as alkali, because only water soluble bases are known as alkali। तो अल्काली जो भइहाल्यो वाटर सल्युबल बेसेस भने त्यसले के हुन्छ, बेस त बनिहाल्यो, त अलरेडी बेस छँदैछ, तर जो बेसेस छ त्यो जबसम्म वाटरमा सल्युबल हुँदैन तबसम्म अल्काली बन्छ। त्यही कारणले भनिन्छ कि all bases are not alkali but all alkali are bases। So in this chapter this much, we will discuss next chapter in the next video। So try to stay home and stay safe and continue their study with the help of the different video। Okay, thank you।